Pre, so ati helmet mo nga barbaro pre. I mean, pre, mas deta, pre. At ito ibo ata, pre. Una pre, ta ibagang kag gapo Singapore, magmemay sa ti Pilipino sa ati pre. Ko ata, pre. Gapo Singapore talaga ata yung padala ni Tito. Naglinis pa pre. RXR ata, pre. So naglinis pa pre, umpay perdina na eh. Umpay. Perdina. Linis garod pre na eh. Komportable pa yung ulo sa taman pre. Tapos tingnan, pre. Unique na ata, pre. Di, baliktad, pre. Baliktad. Baliktad. Win. Yung met deta, pre, met. Pre. Kuatas la, kuata, pre, aircon. Ay, derkon na pre, naglamis pre. May sikal ba, pre? Ganito sila. Gago, nagmet pre. Oh, di ba? Nabanglo, pre, nabanglo. Nagbanglo pre. Banglo pre. Yun, may ata, pre. Gwapo garod ni pre total. Manong ati pre. Bali ko ata, pre, 10.5. Oh, kinuha na ganito. Tibo, 5,000, di ba? Daddy lang 3.5 kasi lang nga ni pre. Tsaka ko ate, pre, nalagan lang dito eh. Sigurad pre. Nalagan dito ba? Ay, huwag lagan lang pre. Di ibo ko nagtagsin. Tagsin na lang May garod di pre. May adjust pre. Yan tayo pala pakita, pre, pakita. May adjust pre. Akong perdinata, pre. Akong perdina na yung Akong original. perdina. Adjustable ata, pre. Tagarod din pre. Sige ta.